Today the NSUI Youth Congress and PCC have yet come and met the Honorable Governor of Goa with respect to the same issue that we threw light upon. We registered a police complaint, which is the most disappointing issue that has happened to the students in the Goa University, where a professor basically leaked paper to help a fellow student. Now we have seen that we registered a complaint. The assistant professor has been suspended from his current position, from his services, but we are still not completely satisfied with whatever is happening until and unless the people who are actually involved in this are terminated, are sacked, and a strict action is taken against them. The reason is simple. Here there are students who are involved, and these students come with great hope and they have great future and great dreams. But when such things happen at the university level, at the foundation, when they're going to step into a world to build a career, if such things happen, they are demotivated at the start. And we can't let this thing happen, just get diluted by a temporary suspension or a 48 hours report that comes in. And if there's no action, then I think so the entire process of all that we are raising, questioning, I think so it's of no use. So we will follow up on this issue as much as possible. We will follow up on this issue till we reach a point wherein we know that justice is given to the students. We will not step down at this level. We will go forward, and whatever the NSUI decides, as this is a students related issue, whatever the NSUI decides to take on, we will stand by them. We will support them in every move, because this is about the youth of tomorrow also, and we will definitely fight for them till they get the justice. गव्हर्नरान सांगला की जेन्ना तेका कळ्ळें पुलीस कंप्लेन जाला आमची आनी काशीनाथ शेट्टीची, तेन्ना तें ताबडतोब युनिवर्सिटी सांगला आनी रिप्लाय सुद्दां आयला गव्हर्नराक की अशें अशें युनिवर्सिटीन सेटअप केला म्हणून कमिटी. आनी आयज म्हाका दिसता 12:30 वरार एका वायस चान्सेलर इज मिटींग द गव्हर्नर विथ द रिपोर्ट. सो आतां लास्ट टायम प्रेस कॉन्फरन्साक वायस चान्सेलरान सांगलेलें आपणाक कसलेंच व्हडलें इन्फॉर्मेशन मेळूंक ना, व्हडलें जावंकू ना म्हणून युनिवर्सिटीन. सो तुमकां कितें दिसता तो वायस चान्सेलर गव्हर्नराक फेर एंड ताजोच दुबाव आहा आमकां, म्हणून आमी मेळ्ळा तेका. कित्याक वॉट्सॅप ग्रुपार तांचे प्रोफेसरचे तांकां पयलींच कळयलें की एक तो प्रोफेसर दुसऱ्या कॅबिनान गेला विथ अ की म्हणून. आतां तो रिजन दिता कॅमिकल हाडपाक गेला. तो इन फिजिक्सान कसलो कॅमिकल लागता खबर ना आमकां, कळ्ळें न्हू. सो दॅट इज वाय वी फर्स्ट कंप्लेन टू पुलीस, कित्याक युनिवर्सिटी कारवाय करना जाल्यार पुलीस तरी करतली म्हणून. So police has started the inquiry. So we expect that police make a impartial inquiry आणि खरें ते कित्याक भायर सरचे. आनी आमी सांगला गव्हर्नराक की तूं पुलिसाक आनी सगळ्यांक सपोर्ट कर आनी आपले सुपरविजनान हे सगळे आहा ते करून घे म्हणून. तेणें आमकां अश्योर केला की आपूण सक्त कारवाय करतलो आनी तेंचेर एक्शन घेतलो म्हणून, कोणूय आसूं म्हणटा तो. सो वी एक्सपेक्टिंग नाव, लेट्स वेट एंड सी. Has FIR been registered in the case? You have lodged a complaint, no? Yeah. So has FIR been registered in the case? We have filed a complaint on 17th. Okay. So on 17th itself, the police officials went to the university and they met the concerned professor who is involved. Also, few of the professors. Investigation already started. Okay, so has no, FIR not been filed. Crime is a theft. I mean, Yeah, theft. Is a crime, no? So they are investigating now, and they have told us that once they have received something, and they will file a FIR. नमस्कार, म्हाका एक सांग, तूं कळ्ळें फक्त पेपरार येयलें म्हणून तेन्नाच कळ्ळें म्हाका. तुमकां पयलीं बी असो सगळो आशिल्लो ना, पण कितें आहा, थोडे स्टुडंट ते क्लासीन शिकता, फेवरिजम थंय चालूच आसलो, कळ्ळें न्हू. तो प्रोफेसर इज द प्रोफेसर ऑफ द एंटायर क्लास. तर तांकां भुरग्यांक कळटालें की फेवरिजम जाता म्हणून, पूण ते भुरगे भायर येनासले. आमकां सांगताले आनी आमकां सांगताले इशू घेवूय नाका म्हणून, कित्याक त्या प्रोफेसराच्या हातीन सगळ्यांचे मार्क्स आहा, कळ्ळें न्हू. पार्ट 2 स्टुडंट फायनल इयर, तो खंयचोच भुरगो भिवून मुखार सरनासलो. पूण लास्टाक कितें जालें, प्रोफेसर जे प्रोफेसरान ते लीक केलें इन्फॉर्मेशन, ताणें केलें. मागीर सगळ्यांक मातसो कॉन्फिडंट आयलो स्टुडंटाक सुद्दां की अशें जालां म्हणून. आनी मोठ्या संख्येन स्टुडंट आमकां अप्रोच केले, हय खरी गजाल म्हणून, अशें जाता म्हणून, अशें फेवरिजम जाता म्हणून. हेजे पयलीं तरी बट नॅशनल स्टुडंट भियेतलोच. वीच स्टुडंट वील गो अगेन्स्ट द वायस चान्सलर, अगेन्स्ट द प्रोफेसर. सो हेजे मागीर आमी एक्शन घेवपाक सुरू केलें. थँक्यू. But there is no official complaint, no? Because VC was saying that there is no official complaint. पळय आतां VC म्हणटा नो ऑफिशियल कंप्लेंट. म्हाका एक सांग, एका प्रोफेसरान वर्बली सांगला पुलीस VC, ताजो तो एम्प्लॉई, कळ्ळें न्हू. सो ताजो प्रायमरी जॉब कितें, इन्वेस्टिगेशन तेन्ना सुरू करपाची.
रिटर्न कंप्लेन तितूकूच चालू करप ही सेकंडरी. प्रायमरी तेणे इन्व्हेस्टिगेशन सुरू करूंक जाय आसली. इवन दो तेणे वर्बली सांगला कित्याक दे ऑल आर कलिग्स, ऑल आर प्रोफेसर्स. खंयचोच प्रोफेसर दुसऱ्या प्रोफेसराक रिटर्न कंप्लेन दिवचो ना. ते काम करता थंय. पूण एका प्रोफेसर दिसलें की सारकें न्ही, मागीर तेणें मिडियान अप्रोच केलें. सो द पॉयंट वॉट वायस चान्सलर इज सेईंग इज कंप्लीट रॉंग ऑन हिज पार्ट. तेणें अशें म्हणूंक जाय आसलें हय कंप्लेन आयला आमी इन्व्हेस्टिगेट करता. तेणें अशें म्हणूंक जाय आसलें की आमकां पळोवन मेळोकूच ना, कोणें काय करूकूच ना. समज कोणें काय करूकूच ना, तूं कशें कळ्ळें की तो कॅबिनान गेला आनी केमिकल हाडपाक गेला म्हणून. कितें चौकशी केला म्हणून तुमच्यान आन्सर दिला न्हू तो. खंय तरी एक रिटर्न कंप्लेन आसूंक जाय आशिल्ली. हय, कळ्ळें न्हू. भुरगे प्रेशरान रावले. हय, सो तांची खंय तरी मिस्टेक जाली अशी न्हू. भुरगे प्रेशर आसतलेच. भुरग्याचे आमी मिस्टेक म्हणूं शकना. भुरग्यांचो 200 मार्क्साचो प्रोजेक्ट आसता. 200 मार्क्स मरे 200 मार्क्स 400 मार्क्साचो प्रोजेक्ट आसता. ओवरऑल प्रोजेक्ट म्हणजे तांकां एज पर न्यू कोर्स तांकां रिसर्च प्रोजेक्ट आसता. सगळे मार्क्स तेजे हातीन आहा. तो हेतून भुरग्यांचो कांयच दोश ना. दोश फक्त प्रोफेसराचो आनी एडमिनिस्ट्रेशनाचो. सो आतां जे भुरगे थंय शिकता ते प्रेशरानूच थंयसर शिकता. ना आतां न्हू, आतां कितें जालां, आतां कंप्लेन जाला न्हू, आतां भुरग्यांक खंय हो इन्सिडंट आतां जालो पळय. तूं म्हणटा की तांकां प्रेशर आशिल्लो पयल्यान, तांकां भंय आशिल्लो. आतांय जे भुरगे शिकता ते तितून आसतले न्हू. ते तितून आसतले. तो समज काय एक्शन जावंक ना तर भुरगे ते तितून आसतले. ते भुरग्यांक कॉन्फिडंट दिवपाक आमी फाटीं आहा भुरग्यांचे. कित्याक एक्शन जालें मागीर भुरग्यांक दिसतलें हा एक्शन जावंक शकता. आनी एक्शन जालें जातकूच वायस चान्सलर आनी द गव्हर्नर विल सेट एन एक्झाम्पल की फाल्यां कोणी प्रोफेसर उठून सांगतलो की आपल्याक जाय ते करूंक शकता. वायस चान्सलर काय करना. तो कॉन्फिडंट येता प्रोफेसरांक. समज एक्शन घेवंक ना जाल्यार कॉन्फिडंट येतलो. एक्शन घेतलेल्यार सगळे प्रोफेसर चिंततले 10 टायम की कितें करूंक शकता आपूण काय म्हणून. मेजर